Alright, so mayong buntag sa katapusan ka Domingo sa Agosto. Balik-balik niya ito nga ano na yung ginabalik-balik, dali ang adlaw mauman. Alright, so ang ato nga lesson karon Trinity gini sa lesson nato ba nga spiritual health. Ako pasalamat ako nga Ginoo may plaster gayon sa teksto nga atong ginagamit about spiritual health. Kinungdo mo, unsa? Sa muna nga karon, i-series na to ni both sa ato Sunday School lesson o sa worship kay mataas. Nga naman, detergent. Diba? There are 3 epistles that the Apostle of Love, John, wrote without mentioning Revelation. So, kung sa epistles, short letter, 1 John, 2 John, 3 John. Na ang Revelation, dili mo na short, 22 chapters god. Pero si Apostol Juan mo gyapon ang nagsuwat sa Revelation, the last book of the New Testament. So, mao nga I am so blessed as the Lord enlighten us, you see, about this 2 opening verses of the 3rd epistle of John. O, abrihin ninyo yung Biblia. Bible Baptist makata. Nga po, prioritize sa atong spiritual mentor nga American missionary. Nga bisag dito sa Amerika, dili man Bible Baptist ang ngalan. Baptist gyapon, pero dili Bible Baptist. Kasi dilit reverendal nga maong nagpuli diha sa Bible Baptist Church 9 de Pebrero, Mandaluyong, mao ang spiritual mentor ni Dilit Reverend Siat nga mga ato spiritual mentor sa Davao. So mo na Mandaluyong Bible Baptist. So kinsa nag-start na diha, dili sa reverendal. Ang nag-start diha nga kaunadonggan mga kabarkada sa mga hugi. Villa material ito, villa ang missionary. So pag-abot ni Nal's family, so sa sitwasyon that he was requested to pray if the Lord lead him to take over the newly organized Bible Baptist Church in Mandaluyong, Rizal. 9 de Pebrero, of which I had the privilege going there, attending there, and preaching in my early ministry. So mo na nga ang mga old-timers, mga pioneers, nga mga Pilipino, under the ministry of the Bible Baptist Church sa Pilipinas, munang mga Abante senior patay na, o niya sa side na usab ni Reverendal Pastor Win Siciliano. In fact, he was still the pastor there when I first visited Mandaluyong. From Davao patingali ko na to, kung di rin ako sa Cagayan. Sa muna nga nasinati tanin mga old Filipinos
like the Abantes, Pastor Win Siciliano, may transfer sa Davao, o dito siya sa Davao nadmatay. O mao nga may tambong kita paglubong kay Pastor Win Siciliano. Mga magulang to sila sa ato. Bisa ko tiguang na masab ko. Tiguang. Ito mao nga. Dili na nang nato, gibuyag-yag pag-ayo itong birthday last week. Alright. Mao nga kining ato nga text, 3 John is a unique example about our series of Sunday School lessons nga giplanuhan ko na ito nga i-parking na, pero sa panahon nga sama niini COVID-19, so mo nga I felt need to continue to counteract, you see, the problems for the first time in our world history. All right, so prepare your Bible. 3 John about spiritual health. Maura gani nag-mention. Siyempre, gi-mention Apollo nga health, physical health ang priority. Nga gilitok ang Apollo nga health. Sama na ang gitawag nga good health is wealth. Pero sa physical na, what shall it profit a man if he shall gain the whole world physically, worldly, if you die and went to eternal hell, diba? So, mas tagaan na to prioridad ang spiritual health for our soul. Sa bagay, si writer, Apostle the Apostle of Love, muna gitawag na si John, the Apostle of Love. Kaya ang iya nga paborito nga topic, love yun. Panadita sa mga verso, we love Him because He first loved us. Kaya sa resulta na 1 John. Alright, so tanawa sa first two opening verses, 3 John. So mga church, I would request you to use your Bible, because this is a very, very important, number one, advice to all church members, to all Christians, especially serving the Lord through the church. Kaya dili magtanang mga Christians, membro simbahan. Diba? No, so, gawas ang ginatawag na spiritual advice. Number 2, spiritual warning. Diri sa 3 John. Pero kanindo tra, kay ang 2, positive. Usara, ang negative. Halaka, if you talk about the local church, maoni ang ato nga series of lessons sa Sunday School o karon ato i-series nining taknaa nining adlaw, the last Sunday of August. Natanawa, let us all stand sa pagbasa niini kaya mag-aampo kita sa makadiyot. So salamat sa inyong presensya. Inspired sa stay home o sa mga additional nga mga rules and regulations sa atong gobyerno. Without mask, you cannot enter. Na, samot na, without shade on our face. Pero dili na kayo na stricto. Di ba? Alright, so the elder gani ni usahay, based upon the context, it is referred to, if it is talking to the church, so elder, it could be pastor, it could be deacons of the church,
men ba, deacon. So, pero kay singular naman yun, the elder, na looks like the leader of the local church, unto the well-beloved Gaius, ago, tanawara ka na, apostle of love yun, di ba? Pinangga niya giday ni nga tao po. Church, that's why I say, let us be careful about the word love. The greatest word of all words are the three words. Now, repeat niya pa na, oh. The elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth. Dili mahitabo nga iya kining pinangga kung wala matunong sa kamatuoran. Bisag ka na ra, dako na ka manalangan na. The truth gani, Bible truth na. Now, tanawa, sunod-sunod, beloved. John Sharo, redundant naman yung imo nga Paul. Alright, beloved, I wish above all things. O, tanaw I wish above all things, of all the things. Morning, ako nga gipangandoy sa tanan nga mga butang, that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prosperity. So sa to pa, when you talk about health, two sides na. Right? Kaya gano'n, maglitok niya ba ng soul. Mag-ampo tama na mo langit noon, salamat na usap nilang oportunidad sa pagpakaon sa mga kalagpit, subay sa pagtuon sa imong mahal, balaan nga pulong. So panalangin ni Ginoo, kami nga local church nga inaot pa nga amo matngunan ang imong mga pagsugyot kanamo o paghatag og seryoso nga pagpahinomdom o pagpasidaan, warning kanamong tanan. Kinsa ba namo, Ginoo, ikaw ra na sayod, kung kinsa ang usa nga panag-ingnan diri sa Terdian nga membro sa simbahan worldwide, Lord. Apil kami diri sa Cagayan de Oro. So kini nga tanan akong ginatugyan o gipaabot ang pagpasalamat nga daan sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Alright, so daghang salamat. Now, balik ko na ko. We are so thankful and grateful to the Lord that in using this two verses, especially verse 2, when we started the series lessons of spiritual health, health is ako itong libro ba, ako kapagkita sa inyo, unya gi-digest sa iyaha nga kining anak sa pagtuo nga nagapastor na usab. Kaya kapagkita ko sa inyo nga gamay nga booklet. Ang iyaha sa amahan sa pagtuo, ang iyang title, Spiritual Health of the Church. Spiritual 9 marks of a healthy church. O, di ba? Pero ang iyang anak sa pagtuo, nga awat niya usabi si ang topic, bubo ra, gamay ra, nga booklet, pero direct to the point. The 9 marks of a members of a local church. Na kung di-specify, di ba? Alright. 9 marks of church members of a local church. So mo na ato nga gibasa, ganun mo? So mo na nga, I want, appeal ko, we want to really take heed to this. One of the 12 apostles, of which Jesus Christ used
in building the church. Sabi niya, dagan ba yung masayod na? Bisag mga baptist, dagan o masayod. Tungod sa kakulangan niya sa pagtuman sa ingon sa Bible sa the Great Commission, the last order of the Great Commission, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So, kinsa ang nasayon na nadugay na nga the 12 apostles were the first church that Jesus organized when he said, "Thou art Peter." When Peter answered the right question that Jesus Christ asked to them as 12 apostles, "Who am I among you?" So some give a different answers, but it was Peter that answered, "Thou art the Christ, the Son of the living God." And the Lord Jesus Christ stopped him and said, "Peter, don't be proud. You got the right answer. But this answer comes from God." So, "Thou art Peter, a small rock. I am the rock." Wa may yung naginoon na. Pero mo nang gitulo sa Bible. Nganong ako na ginasumpay. Diya na sayo. Ang Roman hierarchy. That Peter kuno is the rock. You see, from the 3rd century until now. Do you know that? That is the difference. That is what it meant, the difference between the Bible and tradition. So, thou art Peter upon this rock. Wa mag-ano kayo, thou art Peter, and upon you as a rock. Wala. No, thou art Peter, upon this rock, he himself is the rock. Even the Apostle Peter said that in his epistle. And in 1 Corinthians chapter 10, the Apostle Paul made it clear about the history of Israel. And they were heading to the land of promise in the wilderness. Reklamo sila may tungkol sa pagkaon. Gipaulanan sila sa ginugpan. Reklamo na po sila, busog sila, pero wala tubig. So that is why God told, or God asked Moses, "Moses, what is that in your hand?" Ingon ni Moses, "Sungkod, a rod." "What is that?" Moses said, "A rock. Go to that rock and bunali ang bato." Pagbunal ni Moses then the water goes out. And God told Moses, "Let the people drink." And that rock is Christ. Nga masuko para gihapon kadaghanan mga membro simbahan nga wa magtubo may tungod sa doctrine. Ayun na pastor pagilito ka. Oy, nga Roman Katoliko nasayop sa rock. Don't tell me. In times like this, we ought to be more simpler and be bold. God told His prophets in the Old Testament, "Show my people of their sins. Cry aloud. Spare not." Oh, di ba? Grabe ka na nga kumot sa Ginoo sa Old Testament, di ba? Oh, that is why, folks, looks like nga murag natipas kita sa ato hangat topic, series of topics, but you cannot blame us when we talk about, you see, the importance of Bible doctrine. Bisag usara ka doktrina. So mao na nga the 12 apostles, still many of church members appeal Bible Baptist, wa masayod nga ang 12 apostles, they were the ones that Jesus Christ used in organizing His New Testament church. Mga tanong ka na, is that correct, Pastor, of what you said? Yes. The Bible answered that. 1 Corinthians 12:28. Ambot, balik-balik ko na. 1 Corinthians 12:28.
mo na nga i-series na to kini nga lesson karon kay aron nga dili kita magpalabi sa taguol sa kining COVID-19. No, this is just but a beginning of sorrows. Jesus Christ said in Matthew 24. So, 1 Corinthians 12, because 3 John is also talking about the local church. And he mentioned 3 names of members. So, muna nga sa verse 1, dimension niya na, muna ito nga lison karon. So, ang pangutana diha, is John talking about the church? At bago ninyo, yes, 100%. Alright, so 1 Corinthians 12:28, and God hath set some in the church, first apostles. Kasi, nabay first nga second, nabay first nga third. And God hath set some in the church first apostles, secondarily prophets. So nga John the Baptist was the prophet. Sa pagkakaroon doctrinally, agoy kadaghan sa mga born again, charismatic, Pentecostal, still believe that prophets are still, you say, enrolled. Is that correct? Church, be careful. John the Baptist was the last prophet. Kung dili man si John in the first century, prophets, once the Bible was completed, no more prophets. Why? Because in the Old Testament, God talked to His people or to all people through the prophets. Why? The Word of God was not written yet completely. Now we have a completed Bible, the Word of God. So God will speak to you and I through the Word of God. No more prophets. Mo na nga so, magkakaisog ko. Why? This is what we taught, you see, in our seminary Bible school. All right. Back to 3 John. Is the book of John, 3 John, the apostle, really talk about the church? Is your Bible still open sa 3 John? Tanawa sa verse 6. Sa verse 6. Di ka klaro kayo, di ba? Sa verse 6, which have borne witness of thy charity, thy gani, referred to Giyos. O sa mga charity, putting love into action. Mga charity. Dili ra pulo nga love, I love you with all my heart, I love the Lord with all my heart, sa manana, pero do not practice or did not practice. Kana pulo nga charity, putting love into action. Namuna nga si Giyos was a well-beloved, you see, of John, the apostle of love. Why? Because he emulated God, or I mean he followed God. He believed and obeyed God, and looks like that Giyos was a product of John the Apostle. Murag si John the Apostle magagamit sa Ginoo nga kini si Giyos na luwas o karon nangalagad sa Ginoo. Alright, so padayon. And sa verse 6, which have borne witness of thy charity before the church, whom if thou bring forward, not backward,
on their journey after a godly, dili ungodly sort, thou shalt do well. So the church is something worth studying under this third John. So muna nga eksakto gitong Southern Baptist writer, diba? 9 marks of a healthy church. Yang spiritual mentor nga giawat maong topic, iya dili ra kay 9. Ang iya 10 or 11 marks of a healthy church members. Now, there is a dyan, gilitok gayon. Ang mga nangalagad sa Ginoo sa church o mga membro. Muna nga, looks like 3 kinds of Christians serving the Lord through the church. Tulo ka klase, apel na ang pastor. Apel na si Diyos. Kinsa pa gilitok dere. Sa verse 1 si Diyos. Kinsa pa ikaduwa nga gilitok. Ako na ihatag sa inyo kay ato nga time limited. Tanaw mo sa verse 9. I wrote unto the church. Church gyapon. So that is why church, how much knowledge do you know about the importance of our church relationship? As a Christian, serving the Lord through the church, that's the right thing. We have only the right to exist as a Bible Christian, saved Christianity, to serve the Lord through the church. Kisa pagilitok niya dire, ngay kadua nga membro. I wrote unto the church, but Diotrephes. Diotrephes. So muna, gagamit mo sa inyo Biblia, i-underline na nyo rin ng tulo. Mga individual believers or church members, pastor ba o church members, no problem. Diba? Sa verse 1, Diyos. Number 2, sa verse 9, Diotrephes. Last but not least, verse 14, Demetrius. Muna nga kining Demetrius, di ko malimot. Di ko malimot. Kinimpulo nga Demetrius. Kasi dito pa kita sa old location, believe ko na itong bata ato. Nangalan niya si Demit. Kaysa mga old members na rin, di malimot kay Demit. So mo to, si Demit. Si Demetrio dire sa Bible, pero parero na, di ba? Demetrio mo itong tinuod nga ngalan niya sa official nga paggamit na. So mo na nga si Demit, di ko malimot. Bilip ko itong katawan na. Naka-take over pa to diya sa San Canan, sa first fruits atong ministry as a Bible, as a local Bible Baptist Church in Cagayan de Oro. Nakaadto pagyud mi dito sa ilaha lugar dito somewhere sa Bukidnon. Di naay kuan diya naay rotunda. Ay ko na sa Davao ba? May rotunda diya after sa Malay-Balay. Nya paingon dito sa lugar nila Brother Bing nga sa ato simbahan dito nga gi-turn over kasi sa mga Ricarte nga sa si kuan ang nagapastor dito Jerry. So diya sa rotunda sa highway paingon sa Davao paingon kadto sa right sa muna na tapos Pastor Jerry dito wala nila Brother Bing kung maghatag sila igsuon og saging dito tamod to, pero there is a
side, paingon to sa taas. So, mo na nga, dito sa unahan, layo-layo pa, parang di ko malimot mo dito kapuyo, Brother Demetrio, yung pamilya. So, mo na nga, within the farm, mo na nga, lipay ko, igikan basta sa uma, daplin sapa. So, mo na nga, we had the privilege of sleeping there. Layo nila Brother Demetrio. Alright, so, talking about Brother Demet, ang iyang asawa, former atong helper sa balay. Pero katong iyang asawa, dito po siya na-save sa Osamis. If my memory serves me right, murag kay Pastor Chong sabto siya, na-save. Kanya, ambot nga, unsa nga pagkaunsaa nga, nahimo siya nga, usa katabang sa balay basab. Alright, so, Silas, dunggan tayo kay Pastor Demetrio, tuwa sa Luzon na sa Luzon. Muna nga pagkadungog niya, nga ako nagsakit, itong dugay nga, pagsakit na to, mga 9 or 10 years. So muna nga, bakasyon nila sa Bukidnon, agi sa diri sa ako, og mao. Ay, giga ko sa ako ni Demetrio, og gahilat. So muna po, nga pagbasa ko diri sa verse 12, Demetrius hath God report of all men, and of the truth itself, and we also bear record, and you know that our record is true about Brother Demetrius. Kasabot na tayo, gamay, how important before the sight of God, using the apostle of love, about the importance of serving the Lord based on love through the church. Pero lisod nga mamotivated kita, more spiritual motivation without the motivation, you see, of the Holy Spirit leading us, knowing, you see, about our responsibility to be grateful to our God, the Father, and God, the Savior, the Lord Jesus Christ. We love Him because He first loved us. Sumuna nga bisag kinimubura nga epistle niya. My gracious. It sounds redundant. Balik-balik ang pulo nga love. Siyempre, charity. Ako sa niya, wow! Sumuna siya, church, ang tinuoray nga marka sa tinuoray nga mga saved members of the local church. Alright? So, barangay sa ako introduction tayo, three kinds of members in a local church. Alright? So, ang aim niya din ang tumong niya din so this third episode, our lesson within this third episode of John, our text is to preserve the unity and peace of God in a local church, to persevere in fulfilling the Great Commission by the Lord to the church. Notice yun to preserve the unity and peace
of God in a local New Testament church that Jesus Christ founded to persevere, sa unang persevere, sa pagpadayo, sa taliwala yun siya sa mga pag-antos sa manana, because not only to believe on Him, but also to suffer with Him. So muna karon ang COVID-19, na kung dili kita mag-persevere, ayun nga, stay home, no face mask, no entry. Hoy, kabila na kabisis nga ako, na-offended ako. Oh, merkado niya, hindi kasulod senior citizen, na-surprise ako. Kaysa ano niya sa Carmen, ang gwardiya, sulod. Kaya na ako dinalian nga, baliton ba? Ako'y gipangutahan ako sa gwardiya, dili ka pareha sa mga gwardiya sa... Sir, sabi, pili mong edad. Sir, tanong mo, above 79, sir, above 79 ba to? Mga senior citizen ba? Wala ko magpakialam pagtanaw na siya. Sir, tanong, na edad. Kung mulabong edad niya, sorry sir, you cannot get inside. Suko ko sa mga, igo na kami sa nga, maoba. Ato ko dia ba? Dia sa kaisano, dia. Now, of course, there were times nga kami nanay sa mga na, wag pasulod, o tanawara. Ako ra usa, nasabi ko, dito dapit sa pikas ba? May babae dito, magamayon sa mga na, stricto. So, ang ako ibuat dito ko again na sab, dito ba sa atong inagihan nga karaan kani adto. Tanawa. Wa man lagi ko pangutana, pila mo edad. So ako na lang po, I entered. Kauna-una ako ba, musa ba ka, ipauli ko, agi ko dito. O akong, ingon na, nga naman nakasulod mo lagi ko. Tauhanon na, di ba, no? Manimalos ta, di ba? So, wala na, I did not bother. So, muning pasabot, yung pulo nga, persevere. Pasabot ha? Ay, pagpa-discourage, appeal ko, hapit na. Hi. Alright, so, is to persevere, the unity, mga importante. Ang dakong problema sa local church, kanang panagbangi. Tagayan ko illustration, bisa ko sara, magsuon sa unod sa tawanon ba, magsuon. Naibulong kung ano nga nagbalin magto kay Pastor Rivera. Dili masa gusto niya eh. Na makita niyang iyang manghod nga ni adire sa ato. Of course, I was not born yesterday. And we ought to know that also. If you are already, you say, matured. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, don't look to any human, any person, human personality sa mo na. Bisang igsuon pa na mo. I-reject magani si Yesu Kristo sa iyang mga igsuon. Did you know that? They told Jesus Christ, leave us, go to your disciples. So mao na ang tubag na sa ato pagpangalagad sa Ginoo nga ako na contact ba na matawag mga we discuss about that passage. Agi ako tanan niya sa ako, unsa may tawag ninyo sa inyong mga membro sa simbahan? Kamong mga membro sa inyong simbahan, unsa may tawaganay ninyo sa matawag sa? O ikaw lalaki, unsa may tawag nimo sa imong igsoon, membro sa simbahan? Di brother, kung babae sa mo na, di sister, so muna pasabot. Tanawara na. Ikyas, di ba?
Nasayon mo na. If you don't know that, right now, get that. In the context, within the context, I bet it is in the book of Mark that the half-brothers of the Lord Jesus Christ, that later on, after the resurrection of the Lord Jesus Christ, they believe on Him, and one of them, James, became a pastor. So, ano kinaglang yun of perseverance yun? Right? So, una, kaluoy gayod sa RC, if it comes to the Word of God. So, bisa ka na, don't underestimate that. Sayop katong ako nga nahimamat. Mauna makadugang yun siya sa ato nga kinikinatawag nga concern, burden. Alright? So, mauna nga grabe gini sa Satanas yun. Si Satanas is the greatest number one enemy of God, much more in the earthly ministry of the Lord Jesus Christ here on earth. So that is why when Jesus Christ saves you and I and serve the Lord through the church, Satan knew that his one attack is to destroy the church. I hope nga that statement based upon the Bible is an eye-opener. Kaya lisod na itong panahon karon. Alright, so muna ang aim that the New Testament church will preserve unity and peace as much as possible, but we cannot avoid problems in the church. Some of the churches are being destroyed. But Jesus Christ promised when He built the church, even the gates of hell shall not prevail against it. Tingali ang prutas dere, ang sanga dere, tingali ma-destroy. But Jesus Christ, collectively, Jesus Christ said, even the gates of hell shall not prevail against it. Right or wrong? Mananita, sama nang gi-revive na ito ng mission diya sa Lumbia. Organize ka na ng simbahan. Napanalitan kung si Brother Espinosa was not felt led by the Lord to renew that. Do you think ang simbahan sa Ginoo, maura na diya? Dili, oy. Pasabot mo. Alright? So, mana, I will repeat, Satan planted, sama na sa parable ni Jesus Christ, diba? Binhi, apan, nanapoy, isabog. Nga nagpugas o amna wa masayod ngano man nga humay ra man umay sa ako nga gipugas ngano nga na pa may naglae nga nagtubo nga susama ra apan sa pagpamunga na klaro na nga ang bunga di mao. Asin nabatigdan ninyo gasyagit na ta lagot ko kay Satanas. Ahay ra. Alright. Muna nga, ang Bible kayo, full of suggestions, via teachings, preachings, suggestions, warning. Relita sa baliw, sa oras. Sa bagay na, 10 minutos, ato Sunday School, ato naandan, 8:30. Magamay o madaghan attendance, start. Alright? So 1 hour. 9:30 to 10:30 to 11 sa mga na, worship. Alright. So, grabe ka sa sampingay sa Ginoo, di ba? Sunod-sunod yung parables, di ba? Parables of the sower sa mga na. Mauna,
ang seed, the Word of God. Atong ipuga sa manana, it's okay. We're fulfilling the Great Commission of the Lord. Pero, out of the 4 soils, usara ang good soil. Na why? Ang kamaldito ni Satanas. Alright. So muna, nga not all church members are saved. Dili. Tawa mo na. Basta ma-discourage mo, ha? Turn your Bible sa John 6. Turn your Bible. Pero don't forget chapter John. Kay series na to ni karon. Basta sa worship service na to, di pa ni mahuman. Alright, so the Gospel of John na, di rin nata sa baga nga libro nga gisuwat ni Apostle of Love. The Apostle of Love, John, the Apostle. So now, use your Bibles. Ay kinigali so dili ni gatas ra, kundi mix na siya. Gatas, sa mga bago na save, o sa mga iyang grown Bible save Christianity, na no problem sa kato perfected na sa pulo zero. Gamit ang pulo nga perfect. Perfect. Sa ato pa matured, dili ma-offended. Pero ang mga subjected to milk feeding, smooth feeding are very dangerous. They are in danger of being offended. Because of the word, they got offended and walk no more with Jesus Christ. O, di ba? Tanawa diri sa John chapter 6. Tanawa, sa verse 66. O, taas kayo ni nga chapter. Basta sa John, taas mga chapter. Tanawa sa verse 66, sa John 6. From that time, many of his disciples, kana mga followers na, mga professing ones ba, went back and walked no more with him. With him, Jesus Christ. Because Jesus Christ is the one talking here in our text. Tignan naman sa verse 67. Then said Jesus unto the 12. Tignan naman, specific na. Then said Jesus unto the 12, will you also go away? He sent to ang membro sa first church that Jesus Christ started. Pangutan na ka. Pastor, ka mo pangutan na. If you want to go out right, let us start right. How to start right? Start with God. So 1 Corinthians 12, 28, 12 apostles were the first members that Jesus Christ organized. So daghan ang mga na-offended sa pagtudlo, pagwali ni Kristo sa mananaa, kung sa mga pag-ayo sa ilang mga paglawa sa mananaa, unsa pang mga pagkinahanglan sa mananaa, samtang ana ang Ginoo, walay mga buta nga magpabilin nga buta. Right? Walay patay nga hawa sa Ginoo nga kana magpabilin nga patay, buhion gina sa Ginoo. Pero kung tudlo Ginoo, mahait ng mga pulo, nga siya rora mane. Mo na problema sa atong mga local churches. So that is why, because of the word, they got offended and walked no more with Jesus. And Jesus Christ turned to the 12, turned to the church. Will you also go away? So ito ba, kasama ito ba, sa mga tinuuray ngayon, o na nga si Peter, dalawa. Then Simon Peter answered him, because he was the one that got the right answer when Jesus Christ, before he founded the church, Jesus Christ wanted to know if his
12 apostles that He is going to use. You see, as the first members of the church, wala pa sila problema may tungkol sa doktrina sa Christology. So that is why it was Peter that answered right. So when Jesus Christ knew about, you see, this majority of people that somewhat believe in Jesus Christ, but as they continued, you see, staying with Jesus Christ, listening Him, and His teaching, preaching sa mga na, this is a hard saying. Who can believe that? And they walk back and they walk no more with Jesus Christ. Then Jesus turned to the 12, will you also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words, you see, thou hast the words of eternal life. And we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Don't stop, church, don't stop reading that. Don't park. You proceed to 70 and 71. Di ba, igo ang tanan ng mga local churches sa Ginoo. Ibabaw ni kalibutan, apil kita diri sa Manuel Vega. Ayaw mo pag-offended, ha? Ay kining ato nga lesson. I-plaster da itong kaugalingon, ining COVID-19. Right or wrong? O, tayo sa verse 70. Jesus answered them, have not I chosen you 12? And one of you is a devil? Nakinsa may dili ma-offended na. Mona church, it's up to us. If we are truly 100% subjected to God's spiritual rules and regulations in our Christian life, in our Christian true salvation for the salvation of our souls, and then number 2, in our Christian life, the process of our Christian life. Kitawag na siya nga, hinay-hinay. He says spiritual growth, it is step by step. Pero ang dili tinuoray nga save, walay step by step toward up. Step down. So mao na, let us get hold of this. Jesus Christ said, see, thousands had left us. How about you, church? Will you also go away? Peter said, to whom shall we go? That was the words of eternal life. And Jesus Christ gave them, you see, a warning. Did I not choose you to have? And one of you is a devil? Ano kitawag na sa Ginoo nga devil? Well, kung ang context sama na, the Lord is not talking about, you see, directly to Satan. Sometimes, you see, the word devil is referred, singular, devil referred to Satan. Usahay, devil is referred to the demon. Yeah, especially kung plural na ang devil sa mga na, usaray Satanas. Pero kung devils ka ni plural, mga demonyo na. So mauna siya po, bisag ka ni pulo nga ingo sa Ginoo. Did I not chosen you? Have I not chosen you 12? And one of you is a devil? Sa ato pa, Jesus Christ said, one of you still belong, you see, to your father, the devil. Di na problemahan ang 12, ang 11, di ba? Tanaw sila sa matag-usa siya, who among us? Lord, who among us? You're talking to. Di ba mo na ang problema nato sa atong simbahan? Bisag asa ka simbahan? My beloved church, I will use that word, beloved, because I love you with all my heart. Spending for this length of years. But I was not born yesterday about church problem.
All right. That's why they tell you. Terrible. I wonder who among our church members like Dios. Sometimes you're poor servant. Sometimes I personally, I doubt. Pero I'm not finalizing, you see, my personal doubt. Why? Because I'm limited. I cannot read your mind. I cannot see your heart. But, in a popular statement, action is, o sa isumpay, action is better than words. That's why redeeming the time, because the days are evil. Parking na ta, sumpay ato, bito. Di ba, mana? Redeeming the time, because if we lost a lot of time before the COVID-19, now, the Apostle Paul said, redeeming the time because the days are evil. Now, unsa man giingon diri sa 3 John, nga warning, alang nato nga tanan. Unsa iyang warning? Sa 3 John, muna nga nag-ingon diri, muna nagpulong sa Ginoo, nagkanayo gayon, sa mga warning, advice o warning sa Ginoo, alang sa mga membro sa lokal nga simbahan. So, ano siya? Ayaw pagpaminaw o kung maminaw ka man sa mga tabi, ayaw pagtuo dayon. Kay Satanas, deceiver. Si Satanas, liar. Sumaw ka na. Ayaw, don't be too dogmatic. O unsay mga tabi against nimo. Don't be discouraged right away. Right? Because Satan is very smart. You see, in lying. O gawa sa pagbakak, pag-deceive. So muna, avoid the evil talks. Muna akong gibutang deo sa pultahan deo. Diba? Nabasa niya deo. Tinuod mo na. Muna nga pagkakita ko na deo sa bookstore, ako gipalit. Nagpalit ako na ng mga tulo. You see? The giants, you see, before us. God provided us more powerful, you see, inside of us than the giants, you see, that we are facing outside. So I love that. Diba? So panulit sa mga COVID-19, diba? Giant na, diba? Wow, tanawara. Pila ka millions worldwide sa news, media, sa TV. Wow, 24 million plus worldwide ang biktima sa coronavirus. America, number 1.
Ikadua ba to? Brazil ba to? Diba? Nya, kung isgutan ang mga nangamatay, my gracious deaths, it's look like unbelievable. All right, church. Let's continue in our spiritual perseverance. Shall we? So sa atong lesson karon, ipadayon nato. Kinsa ang primero nga gi-mention? Looks like he is the pastor of the church. John probably was the one who being used by the Lord. That's why my beloved Gaius, I write these things unto you. All right? So who wants to be like Gaius? Ng mga alagad sa Ginoo. All right. O church members. So ipadayon na to ang pag-finalize sa kinabuhi ni Gaius o sa worship service na to, hisgutan na to ang usa kamembro sa simbahan. Halaka mo. So stay there. Ama na mo lagi ito, salamat kayo Ginoo sa kalipay, sa kasiguruhan sa mo nga sitwasyon o position before your side, spiritually speaking. O ilalabi na Ginoo sa pulo nga kaluwasan. Salamat na mga anak kami nimo sa espiritu urbain sumala sa imong balaan nga pulong. So panalangin ni nga mo pagpadayon Ginoo sa pagtuon sa imong mahal nga balaan nga pulong, ilabi na sa mga bago nagdawat sa Ginoo o katong atubang Ginoo sa mga problema may tungod sa kinabuhi, sa mga tabi o unsa pa nga mga criticism o ginaot pa nga imuha nga pulong mao'y magahari sa amo nga kasing-kasing samtang kami aniya pa diri sa yuta. So kini nga tanan ako ginapangayo ginatag pasalamat sa ngalan ni Ginoo Hesus. Amen. Alright, so mag-awit na kita sa worship.